आज मार्च 20 घर चटिया दिवस। घर चटिया सुरक्षा निमंते इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स पक्षरु 2010 मसीहा ठारू प्रतिवर्ष मार्च मासर 20 तारिख को विश्व घर चटिया दिवस रूपे पालित करा जाउछि। घर चटियार सुरक्षा पाई लोकंक मनरे सचेतन कराइबा एही दिवसर मूल लक्ष्य रहिछि। प्रकृतिर बंधु माने कहिछंती आम पृथ्वी रे एपरि अनेक क्षुद्र वस्तु रहिछि जहा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे मनुष्यर कल्याण साधन करिथांती। तन्मध्यरु घर चटिया अन्यतम। प्राकृतिक असंतुलन और जलवायु परिवर्तन जोगु घर चटिया विलुप्त हेबाकु लागिछि। सकाळ हेबा मात्रे किचिरी मिचिरी शब्दरे परिवेश को मुखरित करुथुबा एही पक्षी आजिकाली आ देखिबाकु मिलु नाहांती। मनीष रहुथिबा चाळ घर, केबुल बक्स, विद्युत तार, स्काईलाइट आदि मध्य घर चटियार प्रिय बासस्थान। घर चटिया एक चलचंचल और परिश्रमी प्राणी। परिवेश सफा रखिबा सहित घर चटिया धूली रे गड़िले वर्षा आसी थाए बोली लोकंक विश्वास रहिछि। अन्य पक्षरे देखिबाकु गले कृषकर एक उत्तम बंधु भाबे घर चटिया परिचित। चाळ घर विलुप्त। मोबाइल टावर निर्गत विकिरण आज पक्षीर जीवन को विपद आड़क ठेली देछि। एहार वंश रक्षा पाई चेष्टा न कले एही सुंदर पक्षी विषय रे आगामी वंशधर माने केवल इतिहास रे एहार लेखा पढ़िबा सह छवि रूप रे ही देखिबाकु पाइबे। एमानको वंश विस्तार पाई कृत्रिम चाळ घर निर्माण करिबा, कीटनाशकर व्यवहार कराइबा, पूर्णचंद्र बारिक स्थान रे माटी हांडी लगाइबा, कार्डबोर्ड व्यवहार करी कृत्रिम बसा निर्माण करागले एहार बास उपयोगी होई परिबो एवं घर चटियार मध्य वंश विस्तार करि परिबे बोली मत प्रकाश करिसेंती प्राणी प्रेमी और प्रकृति बंधु माने। विलुप्त हेबाकु बसिलेनी घर चटिया। दिन थिला गाँ गहली रे घर चटियांकर किचिरी मिचिरी रे प्रकम्पित हेउथला, किंतु आज आउ घर चटिया देखिबाकु मिलुनी। आज होची मार्च 20 तारिख विश्व घर चटिया दिवस। ताहाले ई घर चटिया दिवस रे कौन रही घर चटिया मानकर परिस्थिति को भली भाव में घर चटिया रही चलतु देखा फोकस प्लस रही रिपोर्ट। देखो आज मार्च 20 विश्व घर चटिया दिवस। पूर्वर यही दिवस पालन कर किसी उद्देश्य नथिला। बर्तमान घर चटिया भली एक क्षुद्र प्राणीर वंश लोप पाइबा कारण लोकों मन में सचेतनता सृष्टि करिपा एवं सेमानक वंश विस्तार करने चिंता करने यही दिवसर पालन उद्देश्य। तेबे केउ कारण वंश तांकर लोक पाइबा पूर्वर चासी माने कहउथिले घर चटिया हमर घर चटिया होची हमर बंधु, तो कोन सामंजस्य रही से बंधु बोली तांको कहि पथि। देखंतु प्रत्येक चाषीर जेतेबेले से शस्य अमल करे, शस्य आदाय करे, सेतेबेले अनिष्टकारी कीट माने से शस्य को नष्ट कर दियंती एवं सेही कीट मानकु घर चटिया खाई दी थाए। तेणु घर चटिया को कृषकर बंधु बोली कह जाए। आजिकल जेतेबेले चाषी माने अत्याधुनिक रासायनिक सारर प्रयोग करुछंती शस्य क्षेत्र में, तेणु घर चटिया से जदि कीट मान खाई जाए ताले घर चटिया मृत्यु मुखर पड़ुछि। तेणु घर चटिया को कृषकर बंधु बोली मध्य कह जाइछि। जदि आमे घर चटिया को बंचेबार उपाय करिबा ताहेले आमको कृत्रिम चाळ घर प्रस्तुत करिया पड़िबो एवं उच्चा स्थान मानकरे माटी हांडी रे कणा करी मध्य आमे तापई बसा तैयारी करि परिबा एवं बहु तल प्रासाद मानकरे माटी हांडी रे पानी एवं खाद्य शस्य रखिले घर चटियार सुरक्षा हो पारिबो एवं वंश विस्तार हो पारिबो। चटिया किछि मात्रा अछंती आम निकट परिवेश घर पाखे बेले बेले आसती जाती, किंतु अनुध्यान कले विगत दिन मान जो प्रकार आनंद मजलिस जो प्रकार संख्या गरिष्ठता थिला, किंतु आजिकल विलुप्त प्राय है जेहेतु परिवेश बहुत प्रदूषित है। आ परिवेश जदि आम ठीक भाव बंचाई न रखा से स्थिति आस्ते आस्ते दिन दिन खराब गति कर। किंतु आपण भली बुद्धिजीवन जो प्रकार संवेदनशील व्यवस्था आप लगी बहुत बहुत आनंद लगुच। नहीं परिवेश को तो मुख्यतः आम ध्यान देवा पड़ो।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ଯେଉଁମାନେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନକରି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ପାଣି ଫାଣି ପିଇବେ ସେସବୁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୃତ୍ରିମ ଚାଳ ଘର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୃତ୍ରିମ ଚାଳ ଘର ତ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଅତି କମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଳ ଘର କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଚଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଚାଳ ଘରରେ ଚଟିଆମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଚାଳ ଘର ଲୋପ ପାଇଗଲା, ତେଣୁ ଚଟିଆଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୟାକୁ ଗୃହ ଚଟକମ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ। ଘର ଘରମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଘର ଚଟିଆ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଟିଆର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ହେତୁ କିଛି କିଛି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ଜୀବ, ପରିବେଶର ଭାରି ଉପକାର କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲୋପ ହୋଇଯିବାଟା ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିପଦର କଥା। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକେ ଜାଣୁଥିଲେ ଘର ଚଟିଆରେ ବାଲିରେ ଗାଧଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଧୁଥିଲେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଥିଲା। କେତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ। ଯେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ନା ତ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଭଳି ଘର ଚଟିଆମାନେ ବାଲିରେ ଗାଧେଇଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅତି ନିକଟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ନାହିଁ କି ଘର ଚଟିଆ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବିଶେଷ ରୋଗ ବି ନଥିଲା, କିଛି ବିପଦ ବି ନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟରେ ବିପଦ ନଥିଲା କି ଘର ଚଟିଆ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ନଥିଲା। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ଆସିଗଲା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲାନି, ବିଷୀକରଣ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇଲା। ଯେତିକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ପୋକ କୀଟ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲେ। ସେ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଚଟିଆର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଘର ଚଟିଆ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ଘର ଚଟିଆ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖାଯାଏ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, କୃତ୍ରିମ ଘର କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଚଟିଆଟି ଏକ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କାରଣ ଘରେ ଘରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରହେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେନି, କେବଳ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କିଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଘର ଚଟିଆ। ଆମେ ଯାହାକି କିଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଳ ଘର କମିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘର ଚଟିଆମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲକୁ ସାର ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଘର ଚଟିଆ ଦିବସ, କେବଳ ଯେ ଏହି ଦିବସଟି ପାଳନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଏବଂ ଘର ଚଟିଆମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘର ଚଟିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଏହି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଘର ଚଟିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘର ଚଟିଆଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।